ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱵᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱱᱟ ᱠᱳᱱᱳ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱫᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱵᱤ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱵᱚᱨᱛᱚᱢᱟᱱ 300ᱴᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩᱜᱟᱱ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚস্তিত্ব ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱫ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ কোনো অস্তিত্ব বানুয়া ওনা 10টি ধরম মুদ্রে 10 নম্বর রে মেনা'a জৈন্য ধরম দো মারে ধরম রেনাᱜ মিদ ধরম কানা নোয়া ধরম দো মোট 24 জনা তি সাব কাতে প্রচার লেনা আর উনকু মুদ্রে যাহাই বেনাও তিনিজ দো টিস পোনাদ হড়া ধারণা কয়েক হাজার বছর লাহা নোয়া ধরম এ বেনাও কাদা আর যতক্ষণ মুচাদ তীর্থঙ্কর নিতুম তাই মহাবীর আর উনি হেজ লেনা যিশু খ্রিস্ট জানামো 500 দিন লাহারে জৈন্য ধরম পেয়া নিয়ম নীতিতে বেনাও কান তাকোয়া যাহা দো হুয়ুগ কানা সঠিক বিশ্বাস সঠিক জ্ঞান সে নলেজ আর সঠিক আচরণ বর্তমান ধরতি রে 65 লাখ হর জৈন্য ধরম কো মানাওদা প্রায় 60 লাখ হর ইন্ডিয়া রে কো বসবাসদা নোয়া ছাড়া উত্তর আমেরিকা আর কানাডা রে বসবাসদা জৈন্য ধরম হর কো কম রেহো আডি জোর জৈন্য ধরম কো নাওয়ে গয়া তো 9 নম্বর রে হুয়ুগ কানা বাহাই ধরম 1819 সাল রে পারসে দিসোম ইরান রে মির্জা হুসাইন বাহুল্লা বাবাই ধরম রেনা চারে এতহব লেদা উন খুনা গে জস্তি গাইতে নোয়া ধরম রে আডি জস্তি কো ঢের চালাও কানা আর 1816 সাল রে জানাম লেনা 1892 সাল রে হয় জিবি হড়মো খন উন্ডুক লেন তায়া বাহাই ধরম রেনা মূল ধরম পুথি দো কিতাবু আকদাস আর বাহাই ধরম রেন হর দো মেটাং বঙ্গা গেকো বিশ্বাসয়া আর নোয়া বাহাই ধরম প্রায় 80 লাখ নোয়া ধরম কো মানাওয়েদা আর নোয়া বাহাই ধরম মানাওয়ান হর কোদো গোটা ধরতি রে কো বসবাসেদা আর সানাম হর সালাগ গে সগাই সে সম্পর্ক কো দোহয়েদা আর 8 নম্বর রে হুয়ুগ কানা ইহুদি ধরতি রেনা মারে ধরম মেনতে কো নাওয়েদা ইহুদি ধরম আর ইহুদি ধরম মানাওতেন হর কোদো টেন গে সৃষ্টিকর্তা গে কো মানাওয়ে কানা 3000 বছর লাহা নিয়ে ধরম বেনাও লেনা ইহুদি ধরম রেনা মূল ধরম পুথি তাওরাত নোয়া ধরতি রে নিতু 1,57 লাখ ইহুদি ধরম কো মানাওয়েদা 43% ইসরাইল রেকো তাহেন কানা আর 43% আমেরিকা আর কানাডা রেকো বসবাসদা বাকি 14% গোটা ধরতি রেকো ছড়াও কানা মানে ছড়িয়েও কানা 7 নম্বর রে হুয়ুগ কানা শিখ ধরম ধরতি রেনা মারাং ধরম মুদ্রে 7 নম্বর রেকো তো গোটা শিখ ধরম নোয়া শিখ ধরম রেন বেনাও তিনিজ দো হুয়ুগ কানা গুরু নানক আর নোয়া শিখ ধরম দো নিতো 3 কোটি হর কো মানাওদা প্রায় আর নোয়া ইন্ডিয়া রেনা পাঞ্জাব রে বেশি কো বসবাসদা আর পাঞ্জাব রে সোনার না মন্দির ধরতি রেনা গোটা ভাইরাল গিয়া শিখ ধরম রেন হর দো কোনো দিন হো উব বাং কো গেদোआ আর আকো বাঞ্চা লাগিত সব সময় ছুরি কো সঙ্গে কা'a 6 নম্বর রে হুয়ুগ কানা সিন্তো ধরম জাপান রেনা মারে মেটাং ধরম হড়া ধারণা যিশু খ্রিস্ট জানাম 660 সাল লাহা বেনাও লেনা উনকু হর দোকো বিশ্বাস'a যে আকোরেন কোনো সৃষ্টিকর্তা বানুয়া আর উনকুয়া কোনো ধরম পুথি হো বানুয়া কিন্তু উনকুয়া চেদ মেটাং স্বর্গীয় সত্তা মেনা তাকোয়া যাহা কোদো কামি নিতুম তেকো মেতাও কো কানা জাপান রে প্রায় 80% হড় গে নোয়া সিন্তু ধরম কো মানাওদা আর জাপান রে প্রায় 81,000 সিন্তু মন্দির মেনা তাকোয়া ধরতি রেন সানাম মানওয়া গে নোয়া মন্দির রেকো চালাও দাড়েয়া'a ওনাতে ওন্ডে এটা ধরম রেন হড় হকো নেলক গিয়া সিন্তু ধরম 10 কোটি হড় কো মানাওদা জাপান রেন 9 কোটি 89 লাখ সিন্তু ধরম রেন হড় কো
ᱢᱟᱱᱟᱣᱫᱟ। 5 ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱟᱱ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ। चीन रेनाक मारांग धरम हान धरम। बेसिर भाग चीन हर दो हान धरम रेको बेसी को पतियोआ। धरती रे प्राय 40 कोटी हर को मानावेदा। 95% चीन रेको बसोबासोग कना हान धरम हर को। आर नुंकु रेन दो आयमा आयमा बोंगा मेनाक को ताकुआ। आर अडी गोटान बोंगा को पतियो कुआ। आर हो अडी दाड़े को पूजोआ। चीन दिसोम रे हान धरम रेन हर प्राय 400 बछर को राज लेआ। आर नोआ राज्यो पेया भाग तेको हटिंग लेदा। ओना खातिर चीन हर दो हान जाति को मेनोआ सेको लेओआ। आर चीन भाषा दो हान नितुम तेको मनावा। 4 नंबर रे हुयुक कना धरती रेना मारे धरम मेनते को मनावदा। गौतम बुद्ध होतेते सिर्जनाकान से बनावकान बुद्ध धर्म। गौतम बुद्ध होते तेगे नवा बुद्ध धर्म तो प्रचार लेना। यीशु ख्रिस्टो जन्म 500 से 600 साल लाहा बुद्ध धर्म तैयार लेना होड़ा धारणा। और बुद्ध धर्म रेना धर्म पुथी दो हुयुक कना त्रिपिटक। और नवा धर्म धरती रे बेसी को मनावा चीन रे ताछड़ा थाईलैंड जापान म्यांमार श्रीलंका नेपाल और भूटान रे। उना छड़ा अडी जायगा रे को मनावदा नवा बुद्ध धर्म। नवा गोटा धरती मिले 50 कोटी 70 लाख बुद्ध धर्म को मनावेदा। बर्तमान रे बारिया हटिंग कदा को मेटांग दो हुयुक कना हिन जान और मेटांग दो हुयुक कना महाजान। किछु बांग्लादेश रे मेना कोआ। किछु बुद्ध धर्म मनाव हर प्राय 30 लाख हर बांग्लादेश रे को बसाव कना। 3 नंबर रे मेना हिंदू धर्म से सनातन धर्म। धरती रेना मारे धर्म मेनते को मनावदा। धरती रेना 2 नंबर रे मेना हिंदू धर्म। बर्तमान रे 120 कोटी हर हिंदू धर्म को मनावेदा। बेसिर भाग के इंडिया रे को बसोबास दा। आर होड़ा धारणा यीशु ख्रिस्टो जन्म 500 बछर लाहा नोआ धर्म रेना प्रतिष्ठान बनाव रखाब लेना। हिंदू धर्म रेन हर को दो अडी बोंगा को मनावेद कुआ। और हिंदू धर्म रेन बोंगा दाड़े दो 33 कोटी मेनते को मेन हचोयदा। और हिंदू धर्म रेन हर को दो मंदिर रे को पूजया। और असल धर्म पुथी दो हुयुक कान ताकोआ गीता वेद रामायण इत्यादि। ओना छड़ा बांग्लादेश रे तुड़ुक खन जस्ती हिंदू मेना कोआ। बांग्लादेश रे हिंदू मेना कोआ प्राय 1 कोटी 40 लाख। 2 नंबर रे हुयुक कना इस्लाम धर्म। धरती रेना मारांग धर्म मेनते को मनावदा। इस्लाम धर्म दो 190 कोटी मनावतेन हर मेना कोआ। धरती रे तुड़ुक बेसी इंडोनेशिया रे को बसोबास दा। इंडोनेशिया प्राय 23 कोटी तुड़ुक मेना कोआ। तुड़ुक दो मस्जिद रे को पूजा पासा को कराव गया। और इस्लाम दो को नमाज गया। और इस्लाम को तीर्थ स्थान काबा शरीफ जहा सऊदी अरब रेना मक्का नगर रे मेनाआ। इस्लाम को धर्म पुथी दो हुयुक कना कुरान। अडी हार तको बढ़ती चला कना। इस्लाम धर्म रेन हर को दो बारिया हटिंग तको हटिंग कदा। मेटन दो हुयुक कना सुन्नी और टांग दो हुयुक कना सिया। वर्तमान रे सुन्नी को 90% मेना कोआ। सिया को 10% मेना कोआ। और दुनिया से धरती रेना से पृथ्वी रेना मारांग धर्म दो हुयुक कना ख्रिस्टान धर्म। गोटा धरती रेना नंबर 1 धर्म मेनते को मेनदा। और नोआ ख्रिस्टान धर्म दो यीशु ख्रिस्टो खातिर तेगे बनाव लेना ख्रिस्टान धर्म दो। और ख्रिस्टान को मनेया यीशु ख्रिस्टो रे नापात दो हुयुक कना ईश्वर। और यीशु ख्रिस्टो दो मानवा रूप ते नोआ धरती ते हेज लेना। और नोआ ख्रिस्टान धर्म को मानवा प्राय 260 कोटी। ख्रिस्टान धर्म रेन हर तो बेसी अमेरिका और ब्राजील रे को बसोबासेदा। ख्रिस्टान धर्म रेना धर्म पुथी दो हुयुक कना बाइबल। नुकु दो चर्च से गिरजा रे को मनावता को धर्म कमी को। और धरती रेना अडी जायगा रे को आको चर्च से गिरजा को बनाव का ताकोआ। तो ओन निये को
tahay kana धरती रेना मारंग धर्म मेनते दो